Mapsa police carried out a special drive against begging in the Mapsa market area and nearby areas, detaining 10 individuals, including 5 minors and 5 adults. Sources said the minors will be sent to Upnagar after the completion of legal formalities, while the adults will be produced before the JMFC court in Mapsa for further action. The drive was conducted to address concern over the begging in the busy public areas. आज आम्ही एक स्पेशल ड्राईव्ह केलेलो आहा विथ द हेल्प ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट NGOs आणि आमचो पुलीस स्टाफ हेंच्यांनी आमी एक आयज स्पेशल ड्राईव्ह केल्लो म्हापसा मार्केट एरिया आनी अदर सरावंडींग एरिया आनी सिग्नल्सा कडेन थंय आमकां हें इन्फॉर्मेशन येयल्लें की बॅगिंग चालू आहा म्हणून सो अकॉर्डिंगली आमी थंय स्पेशल ड्राईव्ह ही आयज केल्लेली आहा तितून आमी 5 हे आमचे मेजर इन एज हे बॅगर्स आनी 5 मायनर हांकां आमी हें केल्लेलें आहा ताब्यात घेतलेलें आहा आनी 5 मायनर आहा पळय तांकां आमी फॉर्मेलिटी करून अपनागर मेर्सीस हांगा हें करता लॉन्च करतले आनी जे 5 मेजर इन एज आहा तांकां आमी फुडली कारवाई खातीर कितें कायद्या प्रमाणे आहा ती आमी कारवाई चालू आहा आमची आनी ही स्पेशल ड्रायव्ह आमची सदांच चालू उरतली कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन येयलां की म्हापसा एरियेन भरपूर बॅगर्स आपली हे सिग्नल्सांक आनी लोकांक डिस्टर्ब करता म्हणून सो ही कारवाई आमची ही चालू उरतली फुडें.